الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. وسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. وسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. رحل الصديق عن الدار بصحبة خير الأبرار. رحل الصديق عن الدار بصحبة خير الأبرار. صلوات الله تباركه صلوات الله تباركه. ملأ الدنيا بالأنوار ملأ الدنيا بالأنوار. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. وسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. وسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أرسل محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. سنة TV لجل كلو أمبي أو بلا جلين فوني السلامك فوليكين نودي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كاجروا لك فو أن ينصر كنا من كننا ودي قصة الهجرة نوي هجرة بروي ما من مكنا ينما أويه وما من ندغلنتي أولا سنة TV غونكا نوي دكتور سعيد محمد بابا سلاي أقادون غفو أنغا سجدات منين كننا أيدا سيالا كتيدين صلى الله عليه وسلم aka maw noye aka sahaba minnu be n'u ye taama ko filanan kɛ ka taa habasha jamana kan ani fɛn min n'o tɛmɛna u ka u ni makankaw ka delegation ni ɲɔgɔn cɛ ani ye masakɛ ni ɲɔgɔn cɛ fo kana se masakɛ hakilisigi di u ma ka labasigi di u ma ka jirula k'a fɔ u b'ale ka jamana kɔnɔ tɔɔrɔ tɛna na u sɔrɔ k'u ka diinɛ waleya. O lahalaya min n'o kɛra ni makankaw n'u segira ka na Makan o cogo la ten u ka laɲini ma sɔrɔ u ye tɔɔrɔ ta ka ɲɛsin Ala ka ciden ma sallallahu alaihi wasallam ani maa minnu limaniyara ka fara kan fo nana laɲini ka se Abu Talib ma n'o ye Alakira bɛnɔgɔkɛ ye k'a ɲini a fɛ a bɛ se ka kuma a balimakɛ den fɛ cogo min na walisa a bɛ se ka dɔ bɔ a ta in na ka se ka dɔ bila a ta la olu fana ka dɔ bila u taw la. O ye laɲini minnu kɛ o si ma se ka sira sɔrɔ o kɛra fɛn ye fɛn min n'o ye jigilatigɛ bonya u kan. O tora o lahalaya kɔnɔna na Alahu Taala nana lajarabiba dɔ ɲɛsin Ala ka ciden ma sallallahu alaihi wasallam. N'o lajarabi de kɛra Abu Talib fatuli ye ani Khadija n'o ye a furumuso ɲuman ye olu fila bɛɛ lajɛlen fatuli ka tugu ɲɔgɔn na waati kelen kɔnɔna na. O kɛra gɛrɛndɛ ye min n'o ɲɛsin Ala ka ciden ma sallallahu alaihi wasallam ka d'a kan olu ye maa fila min n'olu kun jɔlen don a kɔkɔrɔ k'a dɛmɛ a bɛ se ka Alahu Taala ka diinɛ lase cogo min na. Wala an bɛ kuma di an ka karamɔgɔ ma Docteur. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Sunna TV jama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi. An ka kɛnɛ in kan n'o ye hijira baro. Naam. Alakira sallallahu alaihi wasallam a ye nin taama min kɛ ka bɔ Maka ka taa Madina. Naam. N'o kɛra sababu ye ka diɲɛ taabolo yɛlɛma kosɛbɛ. N'o kɛra sababu ye ka waati taasira k'o yɛlɛma.
o hijira min filɛ nin ye نعم n'an bɛ ka ɲɔgɔn baro o la ka daminɛ kɔfɛ kow tugutugura cogoya min na نعم kow dadara ɲɔgɔn kan cogoya min na fo kana se hijira in na نعم n b'o de la an ko nin baro in ayiwa baro min de nɔ a bɛ ta alakira sallallahu alaihi wasallam نعم a ka ɲɛnamaya kisa de la asira al-atira نعم نعم ka ɲɛnamaya min n'a suman ka di كسب كسب n'a نعم fɔra kɛnɛ min kan a b'o kɛnɛ a b'o suman jaabi كسب نعم an bɛ ka gɛrɛ waati ba in yɛrɛ la نعم kow dadara ɲɔgɔn kan fo kana se o waati ma ko daminɛna Maka نعم nka a ma laban yen mun de y'o kɛ o de filɛ ninnu ye الله أكبر نعم an ko an ka sigi tɛmɛnen in na alakira sallallahu alaihi wasallam نعم ko gɛlɛn ninnu y'a sɔrɔ Makan sigi la olu y'a dɔ ye a bɛɛ nana ɲɔgɔn sɔrɔ waati kunkurunin kɔnɔna na الله أكبر Abu Talibi o de tun y'a fanicinin ye ale tun b'a lapasa kosɛbɛ ale nana faatu الله أكبر نعم an ba Khadija furumuso ɲuman ye نعم o fana nana faatu الله أكبر نعم Abu Talibi ta o tun b'a lapasa n'a ka jɔyɔrɔ ye sabu Banu Hashimi kabila ɲɛmaa de tun don o tɔn na kabila yɛrɛ kɔnɔna na maaw bɛ fɛn caman to yen nɔ ale kama نعم an ba Khadija o de tun y'a sɛmɛyɔrɔ ye k'o mana gɛlɛya الله أكبر ni kow ganna o de tun y'a sɛmɛyɔrɔ ye furumuso ɲuman hakili b'a la o kosɛbɛ kosɛbɛ an y'a kabini wahayi jiginn'a kan kosɛbɛ a نعم ɲɛsinn'a ma a ye alakira sallallahu alaihi wasallam a y'a kunbɛ cogoya min na an y'o dɔn a ye hakilisigi kumaw f'a ye نعم alakira sallallahu alaihi wasallam a bɛ an ba Khadija radiyallahu anha a b'a mankutu a b'a fɔ ayiwa a t'a fɔ ka dan sigi a la de الله أكبر نعم hali ayiwa musow ka lahala minnu bɛ yen nɔ kosɛbɛ kosɛbɛ نعم ayiwa hali n'u mana ɲɛ cogo o cogo o lahala dɔw bɛ yen u ni ɲɔgɔn cɛ نعم an bɛ Aisha radiyallahu anha ko ale b'a fɔ o don na an bɛ Khadija o tɛ balo la dɛ k'a fɔ k'ale ma keleya muso la komi a keleyara an ba Khadija an ba Khadija cogo min الله k'a sɔrɔ o ma ɲɔgɔn sɔrɔ ye أكبر ma ɲɔgɔn sɔrɔ ale bɛ furu tuma min na o y'a sɔrɔ an ba Khadija fatura amina الله أكبر نعم o ma ɲɔgɔn sɔrɔ ye ko mun na ko alakira sallallahu alaihi wasallam a b'a tɔgɔ ɲuman min fɔ ala fatulen kɔfɛ ala fatulen kɔfɛ sabu alakira sallallahu alaihi wasallam maa tɛ lahidu dafa ka jɛɲɔgɔnya k'a gasi tan ka alakira الله أكبر نعم nka ko tuma o tuma Khadija tɔgɔ de bɛ a da la Khadija tɔgɔ de bɛ a da la n'o ma jamu kumaw fo o keleya nana don ale la الله أكبر a nana kisa wɛrɛw la alakira sallallahu alaihi wasallam نعم ko hali ni a ye bagan kantigɛ n'a bɛ ayiwa mɔgɔw sɔn k'u ni نعم o don na Khadija tɛ yen Khadija terimuso minnu bɛ yen نعم a bɛ nin yɔrɔ bɔ ka taa to أيوة الله أكبر نعم furumuso ɲuman in ale faatu ale nana fatu نعم alakira sallallahu alaihi wasallam a y'a yira Na'am. an bɛ Aisha k'a jaabi min b'a to a b'a doni jigi nin hukumu in kɔnɔna na نعم ayiwa k'a fɔ ale bɛ Khadija a b'a fɔ a da la ka caya نعم ko min b'a la a y'o fɔ an ye gansan tɛ an bɛ Aisha halisa ni musokɔrɔnin e b'o kuma de la waati o waati ala nana muso caman di ma minnu ka fisa ni a ye a ko ayi e ma di ma min ka fisa n'a ye الله alakira sallallahu alaihi wasallam a ko ale de kɛra maa ye maa fɔlɔfɔlɔ min نعم min sɔnna a ye min limaniyara ni a ye ka jɔ a kɔrɔ k'a dɛmɛ ko a tilala k'a dɛmɛ k'a sutura n'a ka nafolo ye الله أكبر k'a dɛmɛ n'a ka nafolo n'a ka nafolo ye kɔni muso ka furukɛ dɛmɛ n'a ka nafolo n'a ka nafolo ye الله Khadija de o misaliya ɲuman ye o الله أكبر نعم fɛntigi de kun don tuma an ba Khadija نعم ale fatura نعم mana alakira sallallahu alaihi wasallam نعم a jigi ye Allah subhanahu wa ta'ala ye nka ala ka jigi a b'a sababu kɛ a ka danfɛn dɔw ye kosɛbɛ kosɛbɛ نعم o don na ninnu fila tun ye sababuba fila ye الله أكبر minnu tun bɛ a bolo Abu Talib o ye dugu kɔnɔna ye kosɛbɛ kosɛbɛ نعم
amba khadija na'am o sokon na na'am ni bela jenen sina ka taka tuno abu talib fatura kalo fla kalo saba amba khadija kan fatura nga okoro de ka foko barabana ko ala kira sallallahu alaihi wasallam ala ya bla chidela na'am otmana madama abe balola nyimbe ala abo chika ila se ko na'am min mana sorola abo fana ko na'am otmana teminani akasra teminani fatulen ko fe teminani ala wole na'am nga doko ni farala toroka kada ka ni Abu Talib tentuguni do farala toroka na'am kafara minun kera kateme na'am Abu Jahl ni minun ke na'am ani mawero minun fana minun ke ka nogo fle akan bela jelen kera katime ala kira sallallahu alaihi wasallam aka cini kureshu da mate ala ya fama ko bi ci kata adama don bela jene de ma ani jino yere fana ci ma da kureshi da mate makan ka otoronka okoro amma chesiri maminu mena maka abe ci kan lase ko ma tugo ya mina nga kureshu be banamini olu fana ni ala kira ce sallallahu alaihi wasallam ngoson ukana sama yere kuma mase ukaka kuma kallame ngo bela jene na ma do sera ama ni siraye ni sababu ye aywa no lu pana kurashun nunga sinzan nunga o kera sababu ko lu do islam ay cikan la sewuma islam cikan la suma lu do islam ma kelengelen la halisa gelebe gerende be wala ala kira sallallahu alaihi wasallam amirila aywa ni ko gelera makani chugoya ina atita ala ka wole kan yinse aywa makan ko kan ayere ka wuli sa ayere ka wuli kata maga talas ma minum bena aywa min be se ama o ka dogon roshu be ka fere bela jelenge wali sa ka bala saboni ma fenven nana ubi hakilla de chien sani ka fo ko fato do be an fe yanu anen ka di ka kuma la men ko do yero ko be koro mu do klola Allah ko so ko kana ka kuma kan la ala kira sallallahu alaihi wasallam ayo hakilnata hakil ni shina yoro mimma o de taifu aywa taifu duguye be makan kerefe aya ales yoro abe yoro korta lendela o de ngam ta soro funteni ba tan filala maka aywa taifa ye no ne be asmalendo manjan ko sebe on adam ne kilo lam la kata sebe ko to no nga asira ye kulu siraw de san ko ala seke magan jamana ye o kulu no ye asiraw da ye sira ye kulu de chema ebe famatuma mina ebe fo sanfe ebe nyebe yele on na duguma ba bo ka fo komi aywa ka fo do tasuma minero ka so tasoro mobli minum be ka yele be yele yarde buna sabo sira min be ni kulu to sira ka janko sebe so nga taifu abenen kumbe aywa ni yoro indema wala aleka fiye kun kan ko sebe olu ko yisene kala we nawo de kumbu nako kumbu wala surtout féminin aywa inabu no raisin wala yere de todo dans la bamana ngam na sabo la jene ma ko raisin aw no inabu yi mo sene ko sebe ala kira sallallahu alaihi wasallam abora ayanye shi taifu ayere de bora ni sey ayere de bora nga anye domino fo wala atamana katali ay hijra kata habasha ay wasra ay sahaba de chikata hijra kata habasha fulana fulana ala kira mabodi sahaba do ta nga ni sey na ayere de bora ka boli kunte ka fombeta yele made kompeta ala ka wole kan la se uma aywa la se uma na ode kama atefoma ka voko hijra ila taif الخروج إلى الطائف أكبولي كتا طائف أما بو إلى ملكا أيوة نعم أدونا دوغوكونا طائفة أيوة طائفة فنا قبيلة بامن قنبي وي ثقيفو دي أيوة
olu ni ayiwa Qurayshiw conférence de kun ni ɲɔgɔn cɛ cɛmancɛ in na ayiwa ɲɛmaaya la nka olu mana kɛ cogo o cogo Qurayshiw komi alikaba b'o olu de bolo u tɛ se ka k'u la n'o tɛ fanga kun b'o la sɔrɔ fanfɛla fɛ sabu u ka dugu in sɛnɛkɛ dugu de don nakɔbaw kun b'u bolo fanga fana kun b'o la n'o ye Thaqifu ye ayiwa Thaqifu ɲɛmaa dɔw a y'a ɲɛsin a dɔw ma Abu Yalil n'a balima fila a y'a ka cikan a nana ka cikan lase u ma ko ale ye Ala ka ciden de ye o y'a jaabi cɛjugu la jaabi cɛjugu kɛnɛ yɛrɛ fɔ a ma ko ni e kɛra Ala ka ciden ye ko ni e kɛra Ala ka ciden ye ko alikaba min filɛ nin ye ne bɛ taa fini fara ka bɔ a la tɔgɔlen dɔ ko a ma ko Ala ma maa wɛrɛ sɔrɔ k'o ci ko e ko y'a jaabi cogo ye nin bɛɛ yɛrɛ dɔnya kumaw ye sabanan yɛrɛ ko ne yɛrɛ se ka fɛn f'i ɲɛna k'i filɛ ka fɛn min k'o ye Ala ka ciden ye ko n'o ye tiɲɛ ye o ko ka bɔn ne ka kuma ma ko n'a sɔrɔ n'o ye nkalon ye fana ko ni maa min fɔra ne ka nkalon da Ala la ko maa bɛ se ka kuma o tigi fɛ o tuma olu kɔni u y'a jaabi cogo la ko Alakira ko sallallahu alaihi wasallam k'u ma a ka jaabi mɛn nka fɛn min tɛmɛna an ni ɲɔgɔn cɛ a k'a to bon dɔ la bɛ se dugumaw ma o m'o fana lahidu ta m'o fana kɛ n'o ye aw ni ne cɛ min tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ a k'o dan an ni ɲɔgɔn cɛ an k'o dan an ni ɲɔgɔn cɛ maaw ma sɔn n bɛ se dugumaw ma nka olu kɛra sababu ye ka maaw hakilina fana tiɲɛ dugu kɔnɔ Alakira ko n tora a bɛ yaala ayiwa dubaw la a bɛ taa Ala ka laseli a bɛ taa lase nka n'a taara yɔrɔ o yɔrɔ Taifu kɔni jaabi cɛjugu a bɛ to de sɔrɔ Alakira sallallahu alaihi wasallam a sɛgɛnna Ala ka diinɛ in nɔfɛ ka bɔ fɔ Ala y'a kɔrɔta danfɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ o kɔrɔtali min filɛ nin ye a tɛmɛna sɛgɛn sira fɛ o kɔrɔ ye k'a fɔ ni maa min fana bɛ o sira taama i bɛ se ka nin yɔrɔ dɔ sɔrɔ o la nin bɛ kɛ walanda ye a ka ɲi kɔni maa tɛ se k'o nka bɛ nin yɔrɔ dɔ sɔrɔ a la hali n'a danna maaw ka tɔgɔjugu de da i la ka kumajugu fɔ i ma k'i lagosi tɛ taa o kɔ i mana kɛ cɛ ye i mana kɛ muso ye diinɛ ye kɔni i b'a fɛ k'an minɛ cogo la dɔ bɛ kumajugu f'i ma dɔ b'i lagosi a tɛ se ka ɲɛ o kɔ fiyewu dɔw yɛrɛ bɛ se ka fara o kan min ka jugu ka tɛmɛ o kan o tuma Alakira sallallahu alaihi wasallam komi siratigiw y'a fɔ cogoya min na dɔw ko k'a fɔ k'a ye min kɛ k'a bɛ tile 10 ɲɔgɔn na bɔ a ko n ye dɔɔnin kɛ Taifu a bɛ se ayiwa dubaw ma maa minnu ye ayiwa ɲɛmaw ye nka nin bɛɛ lajɛlen na n'a taara yɔrɔ o b'a kunbɛn cogo cɛjugu la sabu hakililajugu o kɔnna a ɲɛ o de kama a baara ninnu man gɛlɛn dɛ ayiwa ni hakililajugu kɔnna maa ɲɛ tɔgɔjugu kɔnna ɲɛ ko dɔw la a dilanni ma nɔgɔn dɛ u ma dan o ma ayiwa Taifakaw Abdul Yayil a n'a balima ninnu ani mɔgɔ wɛrɛ ninnu u y'a laɲini ko k'a gɛn ka bɔ u ka dugu kɔnɔ k'a gɛn fana ka bɔ Taifa k'a gɛn ka bɔ u ka dugu kɔnɔ sira jumɛn ta u ka dugu fatɔ ni lagalagatɔw ni denmisɛnw k'olu de bila a la ayiwa u ka wo ci a la ka mankan ci a la ka a fara kɛnw mɔgɔ sa a ka bɔ dugu kɔnɔ Alakira sallallahu ne kɛra Alakira la sallallahu alaihi wasallam ka to Taifa kɔnɔna na tuma ko gɛlɛn minnu ye Alakira sɔrɔ n'a y'a lakali Ala b'a Ayisa y'a ɲininka o de dɔnna ko e de dɔn de la ka tɛmɛ i la min ka gɛlɛn ka tɛmɛ a yɛrɛ k'a fɔ Taifa dɔn ka gɛlɛn o de dɔnna a ɲin karila kosɛbɛ a kunkolo sɔgɔra a ko Taifa dɔn o gɛlɛyara ka tɛmɛ o fana ye nin de kɛ koyi ka sallallahu alaihi wasallam dugu lagalagatɔw k'olu wele o tuma o bɔra de u bɛ mankan kɛ a ko Alakira sallallahu alaihi wasallam ani Zaid ibn Haritha n'o de kun bɛ ɲɔgɔn fɛ an tɛmɛ an ye dɔɔnin fɔ ale ka sisa kosɛbɛ n'an ka tɛmɛ u bɛ ka bɔ ayiwa u bɛ k'a gɛn o cogoya in de la sallallahu alaihi wasallam u bɛ ka gɔngɔrɔ fili a ma a bɛ mun nɛniw fɔ a ma u bɛ wo ci a la siratigiw b'a fɔ cogoya min na ko denmisɛnw u bilala aran de la u bɛ boli a ɲɛfɛ a kɛrɛfɛlaw la u b'a gɔngɔrɔ sallallahu alaihi wasallam fo k'a bɔ dugu kɔnɔ u bɔra dugu kɔnɔ ka don nakɔforo la halisa u b'a kɛ u b'a ko halisa fo a nana se nakɔforo dɔ ma
a yi dogo kɔnɔ a donna yen nɔ u seginna o n'aw fɔra yen o bɛnna ayiwa makanka dɔw de ta ye o ye nakɔ foro yen n'aw fɔra yen kɔni u b'a fɔ Seba wa Rabi'a a fɔ olu de ta de don a y'a sɔrɔ olu fila fana u bɛ nakɔ kɔnɔ yen nɔ sabu komi nakɔ yɔrɔ tɛ Maka Maka setigi dɔw bɛ yen nɔ i t'a sɔrɔ nakɔ b'u bolo ta ye fila o bɛ yen a donna o nakɔ ko fɔ kɔnɔ ka taa wala Seba nɔgɔ tubabu na Rabi'a olu kun bɛ yen u y'a ye min kɛ Alakira sallallahu alaihi wasallam a bɛ nin lahala in na a senw joginnen de don a sɛgɛnnen de don k'o yɔrɔnin sinji min bɛ yen nɔ komi u bɛ bɔ yɔrɔ kelen na o hinɛ dɔɔni y'u minɛ hali n'a y'a sɔrɔ olu ka laɲini sɔrɔla ni o ye a ka ko ma sira sɔrɔ Taif la nka min fana kɛra a la sinji min bɛ yen o yɔrɔnin o hinɛ de y'u minɛ wa Alakira sallallahu alaihi wasallam a sigira ayiwa Inabu ju dɔ kɔrɔ Inabu sun dɔ kɔrɔ sabu komi Inabu ale tɛ yiri ye k'a fɔ k'a jɔ a bɛ dulon fɛnw de la a bɛ dulon fɛnw de la sigilen min kɛ u ka jɔn dɔ bɛ yen nɔ jɔn kamalen dɔ ko tɔgɔ ko Abdas u ko k'o ka Inabu tinsan dɔ tigɛ k'a ka taa di cɛ ma k'a ka taa di cɛ a nana Alakira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam tinsan b'a bolo a nana di Alakira ma sallallahu alaihi wasallam a senw joginnen ni lahala in na bɛɛ lajɛlen kɛra la a y'a dama min kɛ Alakira y'a minɛ a bɛ n'a dun a ko bisimila a duntɔ a ye bisimila a ye bisimila a ye bisimila fɔ min kɛ cɛ in sina k'i kanto a ma jɔn ye Abdas ko nin kuma suguya ninnu ko ne ma deli ka nin mɛn nin jamana in na bisimila a filɛ ka min fɔ ko ne ma deli ka nin mɛn kumakan ɲɔgɔn mɛn nin jamana in na Alakira sallallahu alaihi wasallam Alakira ko a ma ko tuma kɛ e bɛ bɔ jamana jumɛn na a ko ne bɛ bɔ Nayina wa Nayina wa o bɛ fɔ Iraki jamana de la dugu in bɛ yan hali sisan ale bɛ bɔ o jamana de kan ale bɛ o jamana de kan a y'o fɔ min kɛ Alakira ko a ma sallallahu alaihi wasallam ko ye n balimakɛ ka dugu de ye ko Yunus ibn Matta a y'o fɔ min kɛ cɛ in ye wagalen de tora Alakira sallallahu alaihi wasallam ko i balimakɛ ko ye don cogoya jumɛn ko ɔhɔn ko n balimakɛ de don ko Yunus ibn Matta ko ka dugu de ye o ye ko ale ye Ala ka nabiyimɛ dɔ ye ko ne fana ye Ala ka nabiyimɛ de ye a ye ne balimaw ye a y'o fɔ o ye o fɔra ye min kɛ o sina k'a tɔrɔ Alakira kan sallallahu alaihi wasallam a bɛ k'a kunkolo suma a bɛ k'a bolo sumu a bɛ k'a suma ni kumakan fɔlen a ye kumakan fɔlen ye k'a sɔrɔ cɛ fila in sigilen bɛ yen u bɛ k'a lajɛ olu kabakoyara u kabakoyara de Abdas a bɛ ka nin kɛ fo a ɲɛji bɛ o tuma a seginna ka taa matigi fila ma u k'a ma ko mun kɛra ko an y'a ye i bɛ ka fɛn min kɛ cɛ in na ko mun de kɛra a ko nin cɛ in ko nin tɛ mɔgɔ gansan ye koyi k'a ye fɛn dɔ fɔ ale ɲɛna ko ni maa min tɛ Ala ka nabiyimɛ k'i t'o dɔn a ye nin fɔ olu ye u k'a ma k'a ka nin hakili tiɲɛ dɛ i bɛ diinɛ min na k'o ka fisa ka tɛmɛ a ta in kan kana tɛ wa n'o tɛ nin ye min ye nin ye min mɛn a y'a dɔn k'a fɔ Ala ka ciden de nin bɛ ka min fɔ ni tɛ kuma gansan Alakira sallallahu alaihi wasallam a y'a lafiɲɛ bɔ o yɔrɔ in na n'o ye nakɔ foro in yɔrɔ ye kɔfɛ a wulila a ye sira minɛ ani Zayd ibn Haritha k'a to sira de la sa ko dɔ nana a bɛ segin ka na Maka a bɛ segin ka na Maka ko dɔ jumɛn kɛra Allah subhanahu wa ta'ala Ala bɛ a ka sin n'a ka kabako yira a la Alakira sallallahu alaihi wasallam a ka daraja n'a ka kima n'a ka makama fana o bɛ bɔ o hukumu kɔnɔna na b'a dɔn denmisɛnw bɛ k'a kɛ kosɛbɛ u bɛ wo ci a la denmisɛnninw y'a gɛn denmisɛnw ni fatuw ni lagalagatɔw kosɛbɛ o tun bɛ k'a jogin
amode fo ka fo alakira sallallahu alaihi wasallam ka wolilina afamba kera komi aywa ala ye ko bolo da chugo min na'am ni may gongoro fili mama na yi sura bi jogingo koselo ko de kera ajugina na na se kumbe ala ye gongoro nungunte asuro ko kunda ye koselo ko mo nyona kisa do de la ka ke na'am do kera la maka nga do Allah subhanahu wa ta'ala yulatini na'am ko yoroni na mbise ka kolli ke kata abu tare ka kisen foro sira kitabu ya ko koselo na fana na kanto aywa kureshu sigilembe jamana ka fo ni ko me chugo ya mina atika ko mi ne sebela ko muhammadu ko ne ba bambi na aywa kana alkabe ngerefe ka ba ka selingi ko be farata ka kunci Allah ni ya kunci aywa banu abdul manaf we femi nge ko de ke jama ko amma ni sera ko ke on di labla ko Allah an bi la pasa ala kira nane min de sɔrɔ fana y'a lajɛ ka bɔ waleya fana yɛrɛ ni ko wɛrɛ a ye fara belebele ta ala kira bɛ sa k'a ɲɛsin a ma k'a gɛrɛla tuma ninnu bɛ k'a lajɛ ninnu ko wolo ko kɔni banna a b'a kun ci sisan k'a to o la de fara b'a tɛgɛ la fara belebele kɔni fara b'a tɛgɛ la a tora a ɲɛ cɔrɔlen bɛ a bɛ ka yɛrɛ f'a ye fara fili ka boli ka na ka tɔrɔ olu ma u ko k'a kɛra cogoya jumɛn ko kɛra di e kun sera ma ka ba mun na i ma fara kɛra jiga bolo ci a ko ni sera ma tuma min na ko ɲɛ kun bɛ ɲaamɛ belebele ɲaamɛ cɛman belebele ko n'i y'a da ye a da wagalen ye k'a y'a da waga k'a kun bɛ n'ale kunu yɛrɛ o donna ne ni a ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛ kun b'o de la ko k'aw m'o ye wa k'aw m'a ye k'aw ma foyi ye a ko k'a kun bɛ na mun kunu o tuma o yɔrɔ in na Allah subhanahu wa ta'ala nana ni mujiza ye o yɔrɔ in o tuma o lahala o kelen kelenni olu kɛra ka ɲɛnamaya kɔnɔna na ala kɛra sallallahu alaihi wasallam a y'a fɔ a fɔ ko ayiwa ko nin ye malikɛ de ye koyi ko n'a kun gɛrɛla k'a fɔ ko malikɛ kun b'a dun fana a kun b'a halaki fana o tuma an bɛ segin ka na babu in ma halisa ala kɛra sallallahu alaihi wasallam a bɔra nakɔ kɔnɔna na a ye ɲɛsin Maka a bɛna segin taala laɲini na o ma sɔrɔ taala laɲini min na o ma sɔrɔ fakaw bolo na nka a y'a ka ci kɛ Ustaz Muhammad anw dɔ la kelen maa dɔ bɛ ka kojugu dɔ kɛ i sera a ma ka ladilikan dɔw fɔ i ɲɛna a ye kumajugu fɔ i ma o bɛ kɛ sababu ye e yɛrɛ bɛ sina k'i jigilatigɛ o waati dɔ la a bɛ se ka kɛ dɔw fari faga ayiwa dilanni yɛrɛ la n'ala kɛra sallallahu alaihi wasallam ale de bɔra dugu kuturu tile 10 hali maa kelen ma sɔn a ye nin ye walanda ye anw ye walanda ye an bɛ wele kɛ ka taa ala ma o tuma na ka to sira la komi o nana halisa kɔnɔ a bɛ ayiwa fi Bukhari ko ala ye Jibril lajigin ka taa k'a to taamasira in k'a to a surunyana Maka tuma min na ko kabini Sahal Jibril lajiginna wahi bɛ ka jigin a kan Jibril ko a ma ko ne ni malika bɛ ɲɔgɔn fɛ ko ala ye kulu ko kalifa malika min na ko n'o bɛ ɲɔgɔn fɛ k'a bɛ kuma i fɛ o fana ye ala kɛra fɔ ala kɛra sɔrɔ a ko ne malika nin ye kulu malika de ye ne ye malakul jibali ko ala ye ɲamariya ko n b'i ka bila la ko n'a diyara ye sisan Makanka minnu filɛ nin ye ka nin kɛ i la ka gɛrɛnden in da i kan fo a ka kɛ sababu i ka bɔ ka taa Taifa ka nin kɛ i la ko Makan bɛ kulu fila min cɛ ma bɛ sina k'o nɔrɔ ɲɔgɔn na k'a bɛɛ lajɛlen halaki ni cogoya in na ko n bɛ kɛ o y'o fɔ ala kɛra sallallahu alaihi wasallam ala ye ne ci ko n b'i ka bila ni ala kɛra kun y'o fana fɔ a ɲɛna o kun ye o yɔrɔ o kun y'o halaki ye Allah subhanahu wa ta'ala ala kɛra dan k'a dafa de a ko ayi a ma sɔn k'i ka n'o kɛ ko ne b'a jigiya hali ni ninnu ma sɔn bɔnsɔnw bɛ na bɔ ninnu kokolow la minnu b'a fɔ la ilaha illallah o kɔrɔ maa bɛna bɔ u la minnu b'a fɔ la sɔn diinɛ in ma minnu bɛna sɔn diinɛ in ma Allahu akbar nin ye sababu ye anw dɔ la kelen n'a gɛlɛyara cogoya min na ayiwa dɔ ye dantɛmɛ wale dɔ kɛ ka kafira dantɛmɛ wale dɔ kɛ e b'a fɔ ni sɛbɛn ne ye k'a fɔ n bɛ dugu ye dugu kuturu yɛrɛ k'a bɛɛ lajɛlen o sira donni kɔrɔ
nga alakira sallallahu alaihi wasallam de kira aju mana ayafara temina ka mishin kana maka anana sai maka minge fana aywa asira kamiri abe don makan la hala jumina num ba don abora atara yoro mina ya kumbe chugo mina ba don o bina kumbe chugo mina makan fana alakira sallallahu alaihi wasallam amin temina yen fa o la hala o don ka wala hala don abola yen fe aywa taifa o ya geminge ka gongoro demse ni fato ni la to na atara kata ameru na foro mina ko maganga do de tay soro ko so ni la hala o bela giren ka ko kama sera soro yen wala la hala no man no ni no ala kira sana ka don aye fereke aywa akadon ma do ka hukumu konnana ka soro aywa amange manga make kumbeli jugu fana yi ay chipla ma fla bela jelema min be jate ka fo maka ma jolo ndo do o bela jelema usendo ako Allah akbar mo kundo ako ko ma mi labana ka kundo ako kera mutam bin adi mutam bin adi na ale ya kundo ako ano kon mo no de do ne be jo ajigi ko abe don to won kono fete sama on ale ya de mu fara no nga bela jelenga keke minam Allah akbar ko abe wa soro kafir no ko abuja le yayi ko to na yeli ko be jo de njigi ko itura ko de wa wal ma jigi do no ko jigi do ko no de no ko ba shita ala kira do na makan kono be jigi ko no aywa ala kira fana man yino ko sallallahu alaihi wasallam o de kama ko badiri dona kafirin nyema nunu abu jahal nunu ni walid nunu olu minnu filɛ nin ye n'u fagara yen n'u su dadalen bɛ ani maa wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ juru la n'olu minɛna kɛlɛ de ɲɔgɔn jɔnya la sira sallallahu alaihi wasallam k'a ko ni al-Mut'im bin Adi n'a sɔrɔ n'a bɛ balo la bi n'a y'ale deli ka ko la ma kasabolen ninnu k'a b'u bɛɛ lajɛlen to a ye sabu a ye ko min di ale kɛrɛ sɔrɔ don na a y'a sɔrɔ ale tɛ balo la wala halisa ni ko minnu tɛmɛna ala kɛra la sallallahu alaihi wasallam ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ k'an sinsin dɔɔni dɔɔni ka na se hijira la tun taifa ta ye o tun tɛ hijira ye o tun bɛ ka taa diinɛ lase halisa ala kɛra sallallahu alaihi wasallam a bɛ tɛmɛ ni ayiwa a ka ala wele ye a bɛ tɛmɛ ni a ka diinɛ in laseli ye fo ka na se waati ba in ma ayiwa ka se o ma an bɛ ɲɔgɔn dusukun lamaga ni a ka ɲɛnamaya senima in ye k'Allah subhanahu wa ta'ala deli ka kɛ seniya ye an fana dusukun na. Alhamdulillah an bɛ lajɛli kɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo k'an ɲini masa Taala fɛ halisa Ala k'an dusukun nɔrɔya ni nin waladaba ninnu ye hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا وسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا وسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا رحل الصديق عن الدار بصحبة خير الأبرار رحل الصديق عن الدار بصحبة خير الأبرار صلوات الله تباركه صلوات الله تباركه ملأ الدنيا بالأنوار ملأ الدنيا بالأنوار الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا وسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا وسلام الله على الهادي والكون